Hello guys! For today's video guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Concepcion, Cabiao, Nueva Ecija. Ayan, kasama ko guys si Mioy Balolong. Ayan. Oh, shout out sa mga idol mo doon sana. Idol ko dyan sa Bisaya, Negros, Oriental. Pangalan eh? Si Rebellion CB. Ayun. Si Jerome Agos. Ayun. Sino pa man? Iba. Lahat ng vloggers. Si Jeramil Salasa. Ayun guys. Ayan Luwang. na guys. Ang luwang nung ano dito guys, oh. Lawak yan. Asyenda namin. Jo. Ayan guys. Ito guys, oh, buhat na guys. Ito guys. Muna guys. Bye bye guys. Paki-like and share guys. Thank you.